So we'll continue with our tutorial question. Question 3 first. We have a point P on a straight line joining the Earth and Moon. The distance of point P from the center of Earth is X and the distance between the Earth and the Moon is R. The mass of Earth is M and the mass of Moon is M. Okay, dia tak bagi nilai. Semua dia bagi sebagai unknown. So the first thing adalah you have a point P is on a straight line joining Earth and Moon. So kita ada Earth, okay, dekat sini, and then you have Moon dekat sini, and the straight line that join Earth dengan Moon ini, you have a point P. Sebab dia kata point P is on the straight line yang tengah gabungkan Earth dengan Moon. Maksudnya your P is in between M dengan E ini. Okay, your P is in between the Earth and the Moon. So let's say this is my point P. Contoh. Okay, ini point P dan dia kata the distance of point P from the center of the Earth is X. Maksudnya jarak daripada sini ke sini adalah, kita panggil dia X. Whereas the distance between the Earth and the Moon itself, Earth dengan Moon, dia kata jarak antara mereka adalah R. Okay, mass of Earth adalah capital M, mass of Moon adalah small m. Write an expression for the resultant gravitational field strength experienced by point P in terms of M, M, X and R. Okay, ini tak ada masalah lah kan? Ini should not be a problem sebab kamu akan guna apa nama dia? Derivation daripada nota kamu. So you can start daripada F is equal to GMM over R tu, awak boleh guna itu. Okay, and then you can derive ataupun you can simply come up with your AG dekat sini sebab dia suruh write an expression sahaja, dia tak suruh derive pun. Okay, so kamu akan experience summation acceleration dekat sini akan jadi, you akan experience two types of acceleration, acceleration due to the Earth and also acceleration due to the Moon dekat sini. Okay, so this point P, saya ulang balik, this point P dia akan experience acceleration due to the Earth dan juga acceleration due to the Moon dekat sini sebab dua-dua ini adalah planet. Dua-dua ini adalah planet dekat sini, so dia akan experience that acceleration kiri kanan. So since gravitational force is an attractive force, so P akan being attracted towards the Earth, at the same time dia akan being attracted towards the Moon juga. Dia akan ada dua attractive force. Okay, and basic Newton's law cakap F is equals to MA kan, so the direction of force dengan direction of A kamu sama dekat sini, so you're going to experience acceleration due to the Earth and also acceleration due to the Moon in the opposite direction dekat sini. So summation of A kamu dekat sini akan jadi Earth campur dengan Moon, but you have to consider the direction dekat sini lah kan, positif dengan negatif. So saya masukkan siap-siap lah. Earth ke kiri negatif AE campur dengan AM. Okay, untuk cantikkan saya rearrange A Moon tolak dengan AE dekat sini just to make this thing looks nice. Kita terbalikkan saja. And then untuk Moon G, kita tahu A sama dengan GM over R square. Okay, G mass of the Moon. Okay, mass of the Moon dia guna huruf M kecil, so saya terus guna M kecil. Bahagi dengan jarak antara Moon dengan the planet P. Jarak antara Moon dengan planet P is this one, which is the whole distance minus the X. Awak akan dapatlah jarak ni. Okay, the whole distance minus X, awak akan dapat jarak ni. Because there is no term being associated to the distance between M dengan P. Dalam soalan dia tak mention langsung pasal jarak antara M dengan P. Dia cakap E dengan P adalah X, E dengan M adalah R. Okay, so ini adalah sesuatu yang kamu kena derive lah, iaitu R tolak X boleh dapat jarak ini. So you're going to use that particular term, awak akan tulis R minus X square. Tolak dengan G Moon, G Earth pula. Mass of the Earth M bahagi dengan R square dekat sini. So itu je lah. Sorry, bukan R, dia bagi X. So itu sahaja untuk soalan pertama. And then soalan B pula, if the resultant gravitational field strength at point P is 0, calculate the value of X. So dia nak tahu apa jarak X, iaitu jarak antara E dengan P if kamu punya A at point P adalah 0. A at point P adalah 0.
A at point P must equals to 0. A at point P tadi adalah ini, iaitu the acceleration of the moon minus the acceleration of the earth. So kamu akan ada AM minus A earth kena sama dengan kosong, which indirectly cakap you are going to experience the same acceleration dekat sini. Baru you can have the total acceleration sebanyak kosong. So AM is equals to AE. AM kamu adalah, kamu dah tulis tadi dekat sini, ambil balik, masukkan dekat sini. AM adalah G M kecil R minus X square is equals to G M besar X square. Your objective is to find the X here. Your objective is to find the X here. G adalah constant. Okay, G adalah constant. Nilai G adalah 6.67 times 10 to the power negative 11. M dekat sini moon. Mass of moon, kalau kamu tengok dalam buku tutorial kamu tu, dekat atas sekali dia ada bagi 4 constant, iaitu mass of sun, mass of moon, mass of earth dengan radius of earth. Okay, so nilai constant kita ambil daripada sini. Mass of moon dia dah bagi dalam soalan 7.35 eksponen 22. I'm going to simply take that and substitute in here. Okay, mass of moon M kecil adalah 7.35 darab 10 kuasa 22 here. Okay, next R adalah jarak antara Earth dengan Moon. So in the question dia dah kata distance between Earth and Moon is 3.84. So your R here is 3.84 times 10 to the power 8. And then the mass of Earth adalah dia bagi sebanyak 6 darab 10 kuasa 24. Is on the first page of your tutorial book. Semua ni dia bagi. Okay. Awak tinggal sekarang masukkan semua nilai dekat dalam sini, do your max and get your X here. Dapatkan X kamu. Sebenarnya kamu akan dapat 2 jawapan X, betul tak? Siapa yang dah buat dapat 2 jawapan X, betul tak? Kamu ni bersama saya ke tidak? Masih, Miss. Bersama Miss, ya Miss, saya mengira. Alright. Okay, ini kena kembangkan sebab saya nak go quickly, saya tak tunjuklah max, tapi this is max selebihnya adalah max. Atas tadi tu memang yes, your physics knowledge, up to down here dah masuk max. Kamu do your max, sebenarnya G ni boleh cancel je, and then mass of moon masukkan darab 10 kuasa 22. R adalah 3.84 darab 10 kuasa 8 tolak dengan X. Awak square samakan dengan mass of 1024 bahagi dengan X square. Do your max, get the value of X. Direct, dah dapat terus jawapan X. Cuma awak akan dapat 2 jawapan. Siapa yang dapat tolong boleh kongsi jawapan tak dengan saya? 4 point something tak silap saya. Curtis, kamu ada 2 jawapan kan? Miss, kenapa jawapan dia? Siapa yang tanya apa tadi? Kenapa apa? Oh, tidak apa Miss. Betul saya jawapan. Saya lupa tu sebelah tu X tu. Okey, ada 2 jawapan. Jawapan kedua adalah 4.32 darab apa hantar tadi? Phoebe, thank you Phoebe. Kuasa 8, alright. 10 to the power 8 meter. So you get 2 answer sebenarnya. Awak dapat 2 jawapan Dua-dua positif. Maksudnya dua-dua boleh diterima. Tapi how can you deduce which is the correct answer here adalah you have to remember X ini. Sekejap saya nak copy dulu jawapan ni. Okey, ini jawapan yang kita dapat dekat sini. X kamu adalah jarak daripada Earth to the point P. Okey, X adalah jarak daripada Earth to the point P. Where given to you that Earth and Moon has a distance of 3.84 exponent 8. Maksudnya, X ini berada di antara jarak Earth dengan Moon ini.
Faham ke? Iaitu the value of x, the value of x must be less than the value of r kamu. Sebab jarak besar kamu dekat sini adalah 3.84 eksponen 8 which is your r. And your x is a distance in between that particular point. Okay, nampak tak? Kecil. So berdasarkan jawapan yang kamu dapat 3.46 eksponen 8 dan juga 4.32 eksponen 8. One of this value is greater than the actual distance given, which is greater than r. Ini less than r. Less than r, ini greater than r. Therefore, kita akan neglect jawapan yang kedua ini. 4.32 ni kita abaikan. Because it is greater than the distance between E dengan M. Okay, because point P is in between E and M. Jelas tak kenapa kita pilih satu je jawapan? Jelas, Miss. Okay. Next, question 4. What is the height above the surface of the earth? So soalan tanya height above the surface of the earth. So basically, macam saya cakap, kita akan ada 3 jarak, betul tak? Daripada center sampailah to a point. Okay, katakan ini. So dia minta height above the surface of the earth, maksudnya dia nak jarak ini sahaja. Walaupun kita tak baca soalan, kita boleh agak apa yang dia minta. Maksudnya we did not manage to complete the question, dia nak H sahaja. Because dia kata above the surface of earth. Okay, this whole thing adalah R. This part here adalah radius. So soalan nak H sahaja, where the acceleration due to gravity becomes 1/3 on the surface of earth. Okay, dia kata apa H kamu where the acceleration due to gravity becomes 1/3 than on the surface of earth. Maksudnya dia kata acceleration dekat sini, dekat titik H ini akan jadi 1/3 daripada acceleration on the surface of earth. When you are at the surface of earth, you are exactly at this particular point. Okay, this is A at surface of earth. Okay, what is the height above the surface of earth where the acceleration due to gravity becomes 1/3 than that on the surface of earth. Okay, bila berada pada permukaan bumi, dia adalah dia adalah AS. As you go further, when you reach the point H, your acceleration now becomes 1/3 of the acceleration on the surface AS tadi tu. If satellite is orbiting the earth at this height, what would be the orbital speed of the satellite? So dia ada 2 soalan sebenarnya, dia minta H dan juga dia minta V. Dekat sini dia tertinggal satu jawapan lah. So lepas tu dia suruh cari apa V dekat titik H ini. So we start from finding the H first lah. Okay, so as you know, on the surface dekat sini, general equation untuk A adalah GM over R square. GM over R square. So when you are at the point of H, AH kamu akan jadi GM dekat titik H ni, jarak kamu adalah radius campur dengan height. Okay, radius campur dengan height. Which is your R lah kan, radius campur dengan height. Okay, so this is a constant mass of earth. Radius ni adalah radius of earth. G ni adalah constant. Semua benda constant, so kita boleh cari H. Tapi you must know the value of AH. Untuk tahu nilai AH, dia bagi relationship dekat sini adalah AH sama dengan 1/3 A on the surface. So kita cari A on the surface dulu. A on the surface dekat sini akan sama dengan G, M. R dekat sini adalah you are literally on the surface, maka R kamu dekat sini akan jadi radius of the earth. So kita substitute terus R besar. As you can see, all these are constant. G constant, mass of the earth constant, radius of earth constant. Mass dengan radius of earth dia dah bagi dekat muka surat pertama macam saya cakap tadi. So awak boleh tengok balik dekat your first page tadi tu, apa nilai yang dia bagi, and then awak masukkan sahaja. So GM dekat sini akan jadi 6.67 times 10 to the power negative 11. Mass of earth dia bagi sebanyak 6 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan radius of earth dia bagi 6.37 sebenarnya darab 10 kuasa 6 awak square. Awak pun akan dapat kamu punya acceleration on the surface.
Okay, bila awak dapat acceleration on the surface, AH kamu adalah 1/3 of that AS. Samakan dengan GM over R plus H square tadi tu. So ambil nilai ni masukkan dekat dalam sini. 1/3 of that particular value. Saya tekan je lah calculator. 6.67 exponent negative 11 times 6 exponent 24 divide 6.37 exponent 6 square. You should get 9.86. Awak tak dapat 8.981 awak dapat this one. So now you're going to substitute that into here. 9.86 samakan dengan G adalah 6.67 times 10 to the power negative 11. Mass kamu mass of earth masih, cuma awak telah mengubah ketinggian kamu, you are at a certain altitude. 6.37 times 10 to the power 6 plus H square. Jangan lupa square. Okay, jangan lupa square kamu tu. Okay, jangan lupa square kamu. So this is what you get and then you can do your max. Awak boleh terus dapat H kamu berapa. Okay. Kalau kamu tengok dia tak bagi dekat situ jawapan. Dekat atas ini adalah jawapan yang kamu patut dapat sebenarnya. Siapa yang dapat ni betul lah tu. Ada yang dapat 4.66 exponent 6 meter. Tak ada ke? Tak ada siapa dapat ke? Ada. Dapat. Okay, good. Siapa yang dapat, baguslah. Maksudnya kamu faham dia minta suruh cari H. Ini penting. You should be able to imagine the question sebenarnya. Kalau dapat imagine gambaran soalan ni, then should not be a problem lah. Okay, next dia minta what would the orbital speed of the satellite. Kita nak cari V sekarang. V adalah equation untuk V constant tetap GM over R dekat sini. This is your equation for the speed of the satellite, GM over R dekat sini. Mass dekat sini adalah mass of earth. Don't get confused, ini adalah mass of earth kamu. R dekat sini adalah jarak from the center of the earth. From the center of the earth. So G kamu 6.67 times 10 to the power negative 11. Mass kamu adalah 6 times 10 to the power 24 divided by, saya guna constant dekat sini adalah semua yang diberi dalam muka surat pertama kamu I have been repeating a few times already. R kamu adalah campur dengan H yang kamu baru jumpa tadi. Times 10 to the power 6. This is your R, iaitu sorry, excuse me. Ini adalah R. Ini adalah H kamu. And then you should get the answer given dekat sini iaitu 6.02 exponent 3. Tapi aku kena dapatkan H dululah sebab ada dua soalan. Cuma dekat sini dia tertinggal the first question. Jawapan tu dia tak bagi je lah. Okay, saya proceed Okay, Miss. Boleh, Miss. Soalan 5, show that the escape velocity is given by blah 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 where G is the gravitational acceleration. Okay, ini adalah nota, kamu boleh tengok dekat nota. What is the minimum speed required by the space shuttle to escape from the planet which has a mass half that of the earth but equal in size. Okay, maksudnya sekarang kita nak cari minimum speed dekat sini lah, minimum speed untuk escape. Okay, bila kita cakap minimum speed untuk escape, we are talking about escape velocity lah basically. Escape velocity equation dia adalah, sorry saya tak nak guna merah. Escape velocity equation dia adalah G M, ada dua dekat depan.
2 gm over r. Ini equation dia. R. Ini adalah mass of Earth. Ini adalah radius of Earth sebenarnya. Okay, tapi dalam kes kita, we are not trying to escape the Earth, we are trying to escape the planet. Kita nak try to escape from a planet. Dia kata escape from a planet. Dia cakap macam ni. Okay, so ini akan jadi planet punya radius, planet punya mass dekat sini. However, dia bagi tahu required to escape from a planet which has a mass half of that of the Earth. Maksudnya mass of the planet sekarang dia kata sama dengan half of the mass of Earth. And equal in size. Equal in size, kita cakap pasal dia punya keluasan bumi, planet itu itself lah equal in size. Size mereka sama. So when we're talking about size dekat sini, you can talk about the radius lah. Apa relationship kita boleh buat adalah to get the same size, maksudnya bulatan yang sama itu, you must have the same radius lah baru boleh dapat bulatan yang sama. Okay, so the radius of the planet sama dengan radius of the Earth. Radius of the planet is the same as the radius of the Earth. Okay, so kita nak cari escape velocity of the planet. Escape velocity of the planet adalah 2g mass of the planet bahagi dengan radius of the planet. Ini equation dia. Since we have been given information of regarding mass and the radius, kita akan masukkan dia sebegini. 2g mass of the planet adalah 1/2 of mass of the Earth bahagi dengan radius of the planet sama dengan radius of the Earth. And then saya akan cancel dua ni. Saya akan buat saya punya max. Substitute all the values that you know. All these are constant balik. Kita kembali ke constant mass of Earth adalah 6 point berapa dia guna? 6.4. 6 sahaja. Times 10 to the power 24 bahagi dengan radius of Earth adalah 6.37 times 10 to the power 6. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan 7.94 exponent 3. Okay. Chapter 7, yes, kita ada banyak sikit equation, lebih banyak daripada chapter 6 semua. Kamu akan ada equation for force, gravitational acceleration, kamu akan ada potential energy, kamu akan ada period, kamu akan ada V escape, kamu akan ada V untuk satellite itu. So semua benda ni kamu kena tahulah. Kalau hafal baguslah, kalau tak hafal tak apa sebab kita ada list of constant, but you should know lah what those equation refers to dan juga apa term-term dalam setiap equation itu membawa maksud. Okay, tak semestinya you are only trying to escape a Earth sahajalah, boleh jadi you are trying to escape benda lain juga dekat sini, tak ada masalah lah. So it depends on what are you trying to look. Kalau planet, maksudnya dekat sini kena mass of planet, kena radius of that particular planet because kita nak try escape daripada permukaan dia. You're trying to escape from that permukaan of the planet. So jarak dia adalah sentiasa daripada center which is basically the radius balik lah, radius of the planet dekat sini. Okay. Alright, next question, question 6. A satellite of mass 1,337 kilogram is initially orbiting the Mars at an altitude of 45,000 kilometer and gradually descending to a lower altitude of 316 kilometer. Aku kena faham dulu apa maksud altitude. Okay, apa maksud altitude? Faham tak? Tidak. Ni bukannya ketinggian dia. Altitude adalah dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Permukaan ke suatu lokasi di atas bumi. Yes, okay, betul. Excellent. Daripada permukaan ke sesuatu point yang kita nak cari. So, dia adalah literally from the surface. Kita akan guna, kita akan associate symbol H dekat sini. You always associate symbol H for the altitude. So, dalam soalan, dia tak bagi R. Dia bagi altitude. Dia cakap altitude dekat sini. Maksudnya daripada permukaan. So, this is not your R . So, apa yang kamu ada adalah
you have a satellite that is orbiting the Mars. So planet kita sekarang adalah Mars, bukan Earth. Okay, so you have your Mars here. Okay, ini Mars kita. Lepas ni kita ada satellite tengah orbit. Okay, ini adalah satellite that is orbiting the Earth. Okay, this satellite has a mass of 1337 kilogram. Ini mass of the satellite. Dia nak pusing. Okay, sekarang dia kata at an altitude of 45,000. 45,000 daripada mana? Daripada muka bumi ini. Daripada muka Mars ini. From the surface of the Mars. This is 4500 kilometer. And then dia kata gradually descending to a lower altitude of 316 km. Maksudnya mula-mula awak berada pada jarak yang ini iaitu 45,000. And then what happen next adalah you gradually descend. Maksudnya awak dah masuk ke orbit yang lebih dekat dengan bumi itu. Contoh sekarang let's say saya ambil color lain pula. So now you are at this distance iaitu 316 kilometer. Jarak kamu dah berkurang. You are much closer to the Mars here. Calculate the potential energy of the satellite at the initial altitude. So kita nak potential energy untuk kedudukan asal dia iaitu bila dia berada at a distance of 45,000 kilometer. 45,000. So potential energy U sama dengan negatif G mm over R. Okay, mass of the planet, mass of the satellite. Kita ada 2M. M besar, mass of the planet sentiasa. M kecil adalah test object kita, test mass kita iaitu satellite dekat sini. So negatif, kita akan dapat negatif. G adalah 6.67 times 10 to the power negative 11. Mass of the Mars, your planet here is Mars, given in the question 6.42 times 10 to the power 23. And then kita darab dengan mass of the satellite iaitu 1,337 km. Bahagilah dengan the distance here. Distance dekat sini kena daripada mana? Must always from the center of the planet. Kena sentiasa daripada center of the planet. R kita kena daripada sini. This is my R. Okay, so missing dekat sini adalah the radius of the Mars je lah. So tambah sajalah. So R dekat sini akan sama dengan radius of the Mars campur dengan the altitude dia berada. So radius of the Mars given in the question. So tak ada masalah. Kita ambil 3.39 darab 10 kuasa 6. Oh salah, unit dia salah. Dia bagi kg. Ini meter lah. Campur dengan the altitude dia berada iaitu 45,000 kilometer darab dengan 10 kuasa 3 lagi. And then you press your calculator, awak akan dapat jawapan. Jawapan dekat sini betul, cuma dia tertinggal negatif sahaja. Okay, jawapan dia betul, dia tertinggal negatif sahaja. You should get this one. Betul tak? Did you get this one? Yes, miss. Okay, good. Alright. Next, dia minta orbital speed of the satellite after descending to an altitude of 316 km. Sekarang dia nak tahu V dekat mana? Dekat kedudukan baru dia lepas dia turun ke 316 km daripada permukaan bumi itu. You have already descend. Your satellite is now much closer to the Mars. Contohnya asalnya kita hantar dia daripada bumi, dia tengah slowly datang dan dia dah menghampiri Mars sekarang. Okay, dia dah masuk ke orbital yang dalam untuk reach the Mars. Sikit lagi dia dah boleh masuk ke dalam Mars. So kita nak cari apa velocity untuk dia mengelilingi at this particular orbital ini. V ni berapa? Okay, so V dekat sini Gm over R. Okay, G adalah constant 6.67 times 10 to the power negative 11. Okay, M dekat sini mass siapa? M dekat sini mass yang mana satu? Kita nak masukkan 1,337 atau 6.42 eksponen 23 atau 6 eksponen 24. Nak masukkan mass yang mana satu? 6.42 eksponen 23. 6. Which is the mass of siapa?
Planet. Mass of the Mars lah kan, 6.42 darab 10 kuasa 23. Ini adalah mass of Mars, your planet. Okay, dalam equation ni M besar kita refer kepada mass of the planet. Cuma most of the cases memang planet kita adalah Earth. Kadang-kadang dia suka bagi benda-benda lain. So bila bagi benda-benda lain, ambil itu. Itulah planet kamu. Faham ke? Tak semestinya selalulah dia guna Earth. Okay, bukan. Saya rephrase. Selalunya memang dia suka guna Earth. Kadang-kadang je dia akan guna planet lain. So tapi awak kena faham yang dia tak semestinya sentiasa mass of the Earth sahaja. Dia adalah mass of planet. So remember dia sebagai mass of the planet lah basically. Cuma commonly dia suka bagi Earth lah. And then the distance here adalah from the center, iaitu daripada tengah sini sampailah ke 316 km ini kedudukan baru dia. So you have to plus the radius dengan the height, the altitude to get your R dekat sini. So you have to sum, radius adalah 3.39 darab 10 kuasa 6, campurlah dengan jarak baru kita 316 darab 10 kuasa 3 km. Jangan lupa square rootkan dia. Minta maaf lah dah tak cukup tempat. Okay. Tekan calculator, awak akan dapat jawapan yang dia bagi dalam soalan. Apalah jawapan dia? 3.4. Tak ada, there is no error here lah. Darab 10 kuasa 3. MS negatif 1. Be good. Processing, Miss. Processing. Okay, sila proses. Okay, selebihnya kamu sambung calculation dia dekat ni lah. Yang penting kamu faham lah kenapa dan bagaimana. Okay, next question. A planet has a radius of 5,000 kilometer. The free falling acceleration due to the gravity of the planet is this much. So kita ada planet dekat sini. Planet itu, this is your planet, has a radius of 5,000 kilometer dan dia kata the free falling acceleration due to gravity of the planet, which is the AG lah, adalah 6.05 ms negatif 2. Determine the mass of the planet. So dia suruh cari mass of the planet. Since dia bagi AG, dia bagi information on AG, so I'm going to use the equation of AG here where AG is equals to GM over R square. GM over R square. Okay. And then dia kata acceleration due to gravity adalah 6.05. So this one you will only experience at the surface lah. Selalunya acceleration due to gravity dekat sini adalah on the surface. Okay. So you are going to find your mass here by substituting all the other value. A dia bagi, radius dia bagi, G dia bagi. Boleh cari awak punya M dekat sini. So rearrange sahaja equation ni, kamu akan dapat M sama dengan A R square bahagi dengan G constant. A kamu adalah 6.05, radius kamu adalah 5,000 km. Jangan lupa subscript 3 divided by your G is 6.67 times 10 to the power negative 11. Tekan calculator, you should get your mass as 2.27 exponent 24 kilometer. Kilometer pula, kilogram. And then lastly dia minta escape velocity of the planet. Okay, escape velocity dekat sini. Escape velocity adalah 2gm over r. Okay, semua benda awak dah tahu. G dah tahu, mass dah tahu, r dah tahu. Boleh tekan, boleh dapatkan terus jawapan. You also have another alternative. Kalau awak perasan,
kita ada juga equation untuk escape dekat sini, iaitu dia bagi 2GR ini. Okay, G dekat sini adalah the acceleration of that particular planet. Kalau Earth adalah 9.81 lah. Earth 9.81, tapi dalam kes ini kita punya planet bukanlah Earth, dia tak mention planet apa, tapi it's a different planet which has an acceleration of this much. So you can also use this equation, 6.05 darab dengan radius, you can get the answer. Okay, tapi ini lebih selamat untuk guna, kenapa? It's because tak ada pun M. Kalau awak guna ini ada M. Kalaulah M dekat soalan atas ni dah salah, sah-sah jawapan ni pun akan salah. So wrong in this question is going to lead you to get another wrong here lah, takut awak tersalah kira lah. So ini lebih selamat nak guna sebab kita tak guna benda yang kita cari. Tapi dua-dua betul lah, you will lead to same answer. Mungkin kalau dia lari pun dia akan lari by decimal places sahaja. Okay. Alright, soalan 8 tak ada, soalan 9 dan 10 ada 2 soalan lagi. So question 9, a satellite of mass 200 kg is launched from a site on the equator into an orbit at 200 km above the surface. Okay, panjang sangat ayat ni, kita cuba hadam sikit-sikit. Kita ada satellite of 200 kg, so ini adalah mass of the satellite, is launched from the site on the equator into an orbit at 200 km above the surface of the earth. Apa maksud equator dekat sini? Apa maksud equator dekat sini? Surface. Diameter kan, Miss? Tak adalah salah diameter tu, tapi betul lah juga sebenarnya. Basically we are talking about kita berada pada permukaan bumi jugalah. Equator of the surface adalah sama dengan permukaan bumi dekat sini. Kalau kamu cakap diameter tu, diameter of you are referring to the in terms of value lah. Kalau kamu guna perkataan diameter, you are referring to the value lah dekat sini. So boleh jugalah. So tak adalah salah. Okay, yes, betul, kita faham. Okay, you launch the satellite daripada permukaan bumi. Maksudnya satellite kamu ni, dia akan bergerak daripada sini untuk pergi. Okay, and then into an orbit at 200 km above the surface of Earth. So bila awak launch, dia akan bergerak untuk masuk ke dalam orbit yang berada pada jarak 200 km daripada permukaan bumi itu, 200 km. Okay, if the orbit is circular, what is the orbital speed of the satellite and the period? Maksudnya, lepas dia escape daripada sini, dia masuk ke orbit, waktu dia tengah pusing dalam kawasan orbit ini, dia nak tahu apa velocity dekat sini. You want to know the velocity of the satellite on the orbit. Velocity of satellite on the orbit, equation dia adalah gm over r. Okay, ini bukan escape velocity, you are orbiting. Awak berada di orbit. So equation dia adalah gm over R dekat sini. Okay, gm over R, G adalah constant, tak ada masalah. Mass dekat sini adalah mass of your planet lah. Planet kita adalah siapa? Earth. Jangan guna mass of the sun. It's not the mass of the sun. Sebab ini M besar dekat sini adalah mass of the planet. Planet kita adalah Earth. Kita akan guna constant yang dia bagi dekat dalam kamu punya buku. 6 times 10 to the power 24. And then R kamu dekat sini adalah the distance from the center. Kena daripada center. Okay, this is your R. Ini adalah R yang kita nak. So kita dah tahu H kita, maksudnya orbit kita berada pada kedudukan 200 km. So you're going to orbit at that distance. So you have to add with your radius of the Earth to get that particular R dekat sini. So tambahlah kamu punya R besar dan juga H kamu dekat sini. R besar kamu 637 darab 10 kuasa 6 campur dengan 200 darab 10 kuasa 3. Awak square ke? Tak ada square, sorry. And then square root. Tekan calculator, you should get this answer lah. Sepatutnya tak ada masalah dekat sini. And then next dia minta period. T adalah 2 pi
R cube over GM. How long does it take untuk dia orbit this? Maksudnya dia dah keluar dekat satellite daripada bumi, dia dah escape pergi ke orbit. So dekat orbit ni dia akan start perjalanan dekat sini kan. So how long does it take untuk come back to point A ini? Okay, how long does it take to come back to point A? As you can see, all this here is just a constant 2 pi, constant. R adalah the radius of the earth campur dengan the altitude the orbital is, iaitu 200 km. Dapatlah R, cubekan dia, bahagi dengan G, 6.67 exponent 11 is another constant here. And then M dekat sini adalah mass of earth, 6 darab 10 kuasa 24. Dan tekan-tekan kalkulator, awak dapatlah jawapan awak. Jangan lupa, jangan tertinggal kamu punya 2 pi dekat depan sini. You should get this answer balik lah. Pada sesiapa yang minta soalan ni, are we good here? Yes, Miss. Kalau rasa susah nak faham, lukis lah. Macam saya cakap kan, soalan dekat physics ni you always have to be able to imagine dia. Awak kena imagine macam mana rupa soalan itu, baru senang lah untuk kita selesaikan. Yang penting adalah jangan malas nak lukis lah. Jangan malas nak lukis. Saya sampai sekarang, umur saya sekarang pun saya masih melukis. Kenapalah kamu pula yang malas kan? Sedangkan kamu baru nak start belajar. So sila lukis, imagine that thing and then transfer that into diagram so that you can see, you can get a clearer picture of that issue in the question. Alright, question number 10 here. You have a Mastad, is a 200, sorry Mastad pula, MetSat is a 2000 kg satellite that is seen stationary to an observer on Earth. So ini adalah nama kamu punya satellite. Okay, satellite ini mempunyai berat sebanyak 2000 kilogram. Dia kata seen stationary to an observer on Earth. It is orbiting with radius 42,000 km from the center of the Earth. So you have your Earth, katakan ini Earth kamu. And then you have your orbit here. And this is where your satellite is going to orbit. Okay, so ini satellite kita. This is the satellite here. Okay, lepas tu adalah satu manusia tengah pandang. Bila manusia ini tengok, dia nampak satellite ini seolah-olah tidak bergerak. The satellite appears stationary for this particular person on the earth. Okay, di atas bumi ini. Okay, so this satellite is orbiting with the radius of 42,000 km from the center of earth. Dia kata jarak yang dia bagi ni adalah daripada center of earth. Maksudnya orbit ni, bulatan orbit ini adalah daripada center itself. This is 42,000 km, which is your R sebenarnya daripada center. Maksudnya dia dah bagi dah lah R dekat sini. Okay, so soalan pertama dekat sini apa dia tanya? Why does the satellite appear stationary to an observer on the Earth? Okay, kenapa the satellite appear stationary to an observer in the Earth? Konsep dia sama macam yang kita jawab soalan circular motion hari tu, remember? Sama sahaja because they revolve in the same direction as the Earth with the same period, same speed. Mereka bergerak dengan kelajuan yang sama. They are going to evolve with the same speed dekat sini. That is why observer ini rasa satellite ini tidak bergerak sebab dua-dua akan berputar mengikut arah dan kelajuan dan juga masa yang sama dekat sini. They are going to rotate. So dia akan rasa macam mereka berdua berada pada posisi yang sama, tak bergerak. Sebenarnya tidak. Both is going to revolve with the same speed as the Earth. Okay. So key dia dekat sini adalah same direction, revolves in same direction as Earth with same speed and period.
Okay, next question. Explain why the satellite accelerate whereas it is moving at constant speed. Okay, siapa nak jawab soalan ni? Kenapa dia boleh ada acceleration tetapi dia adalah constant speed sebenarnya? Dia tengah bergerak with constant speed. Anyone? Direction velocity berubah kah, Miss? Direction dia berubah, Miss. Because the velocity is changing from time to time in terms of okay, ramai juga yang tulis jawapan dekat sini tadi, saya tak sempat baca. Alright, okay. Yes, the direction is changing. Yes, excellent. Okay, siapa yang jawab dekat sini pun okay, betul. Tanya, saya baru je buka tadi untuk soalan tadi tu. Okay, where was we tadi? Kita tengah cakap pasal kenapa dia boleh ada acceleration. However, they are moving with the constant speed. Okay, constant speed here only indicates the magnitude. Okay, when your satellite is moving, dia akan buat circular motion dekat sini, kita faham. This one relates back to chapter 6. Yes, it is going to move with the same speed, constant speed, but it is constantly changing direction. When it constantly changes the direction, the velocity is changing. Since the velocity is changing, the object is accelerating. Okay, keywords dia ini sahaja. Moving with constant speed, yes, but constantly changing direction leads to change in the velocity, thus the object is going to accelerate. As long as ada perubahan dalam velocity, objek kita akan accelerate. Itu sahaja. Calculate the centripetal acceleration of the satellite. Okay, dia suruh cari centripetal acceleration. Ini adalah hanya acceleration untuk objek yang akan bergerak dalam, yang membentuk circular path itu. Remember, centripetal acceleration is the acceleration for those objects that moves in circular motion. So ini adalah chapter 6 sebenarnya. So dia minta AC. AC adalah mv square over r. mv square over r. Mass dekat sini adalah mass of siapa? Mass of the object that is going to make that circular motion. So siapa yang tengah buat circular motion dekat sini? The earth ataupun the satellite? Satellite. The satellite. So ini adalah mass of satellite. Excellent. Ini adalah mass of the satellite dekat sini. V dekat sini adalah speed of the satellite juga. Okay, ini adalah satellite juga dekat sini. And then R dekat sini adalah radius of that circular motion objek kamu tengah buat. The apa nama kawan ni? The satellite is making a circular motion dalam orbit ini. Okay, so the R here is the radius of that orbit which is given in the question 42,000 kilometer. Okay, awak kena faham when it comes to AC, AC adalah objek yang tengah membuat bulatan itu. So every information in that question relates to that particular object. Sebab itu kita guna mass of satellite, speed of satellite, R adalah radius of that particular orbit, iaitu circular motion kamulah, path dia, laluan dia dekat sini. Okay, mass of satellite tak ada masalah given in the question 2000. Okay, and then speed of the satellite is not given, tapi awak boleh cari. Okay, macam mana nak cari? Ini kita akan guna knowledge dalam chapter 7. Kita ada belajar speed of the satellite orbiting. Betul? Speed of the satellite orbiting, equation dia adalah V sama dengan GM over R square root. Okay, GM over R square root. G dekat sini adalah constant 6.67, negative 11. Your satellite is moving, tengah bergerak relative to the earth sebenarnya. So the mass dekat sini adalah mass of earth. Jangan salah tulis, mass dekat sini adalah mass of earth, iaitu 6 darab 10 kuasa 24. And then you divide with the radius dekat sini adalah radius from the center of the earth, iaitu jarak from the center of the earth. Sorry, ini bukan radius, ini distance. Dalam chapter 6 adalah radius, dalam chapter 7 R yang kita tulis adalah R represent the distance from the center of the earth sebenarnya. Okay, so distance daripada center ke kedudukan orbit kamu which is 42,000 kilometer darab 10 kuasa 3, awak square rootkan dia. Tekan calculator, awak akan dapat V. And then you take this particular V, you substitute into here, and then you divide with the radius of your orbit which is also 42,000 kilometer, awak akan dapatlah jawapan 0.22. Okey ke? Kena saya tekan calculator tunjuk juga.
Boleh kan? Dapatkan nilai V and then substitute dekat sini and then complete your equation. Ya, dapat Miss. Dapat Miss. Alright. Boleh Miss. Okay, good. Next, dia kata calculate the change in the potential energy of the satellite as it falls to a orbit of radius 21,000 km from the center of Earth. Dia suruh cari change in the potential energy. Maksudnya kita nak delta U. Delta U sama dengan U final minus U initial. Okay, maksudnya ada perubahan dalam potential energy. Untuk ada perubahan dalam potential energy, dia kena berubah posisi, dia kena berubah kedudukan dia. Because potential energy we always relate to the, macam saya cakap, jarak, height. Kita dah belajar waktu chapter 5 hari tu. So as you can see here, dia cakap as it falls to an orbit of radius R2 from the center of Earth. Maksudnya asalnya dia berada pada kedudukan 42,000 kilometer daripada center of Earth. Lepas tu dia jatuh ke orbit yang lebih kecil yang mempunyai 21,000 kilometer sahaja. So let's say this is my new orbit here. I'm going to have a distance from the center here sebanyak 20,000 kilometer. Okay, so you initially were in the bigger orbit R1 and then you drop to the smaller orbit R2. So your final position adalah di sini. Ini adalah final position kamu B. Initially you were at A sini. So potential energy kamu, for the calculation of potential energy, it must be the potential energy at B minus dengan potential energy at A. Potential energy at B akan jadi, kita ada negatif equation of potential energy adalah negatif GMM over R. RB adalah R kedua kamu. Tolak dengan negatif GMM over R1. And then kamu pun tekanlah calculator. Kalau saya akan factorize terus G dengan M besar because dia adalah referring to the constant yang kamu guna, iaitu G 6.67 times 10 to the power negative 11. Saya tulis dulu lah, nanti kan kamu serabut. Iaitu I'm going to factorize my G and also capital M sebab dua-dua term ada negative M over R2 plus M over, M pun boleh factorize, sorry, satellite punya mass. Is the mass of satellite. So saya nak factorize semua GMM ni. 1 over R2 plus 1 over R1. So saya akan dapat 6.67 times 10 to the power negative 11 mass of the Earth. 6 times 10 to the power 24 mass of the satellite. 2000. And then negative 1 over radius yang kedua, your final position where you drop lah kan, which is 21,000 kilometer 10 kuasa 3 campur dengan 1 over 42,000 kilometer. Jangan lupa kilometer kuasa 3. 21 dengan 42,000 kilometer. And then you can press your calculator. Eksponen 3 answer plus 6.67 eksponen negatif 11 darab 6 eksponen 24. You should get, betul. Ya, cuma dia tertinggal negatif dekat situ, sama masih. Jawapan dia betul, cuma dia tertinggal negatif dekat sini. You should get this answer. Kuasa 10 joule. Are we all good here? Good, Miss. Yeah, Miss. Yes, Miss.